Transagent Rail with container train. Train composition information: total number of wagons 19, total length of train 524 meters, total weight of empty wagons 520 tons, total number of containers 38, total number of 40 foot 9 foot 6 containers 36, total number of 40 foot 8 foot 6 containers 2, total number of axles 118, that's 114 with no locomotive and 118 with locomotive included. This train in its composition had two types of wagon: SGGRS from VTG, Eurowagon and Gatix, and SGGRSS from Ermeva. Those are 40 feet 9 foot 6 containers. External dimensions of those containers: length 40 feet or 12.19 meters, width 8 feet or 2.44 meters, height 9 foot 6 or 2.9 meters. On picture to the left, we can see dimensions of 40 foot 9 foot 6 container with code 45G1 in feet and in meters. This train had total of 19 wagons, and each wagon had 3 bogies, and each bogie had 2 axles. So each wagon has 6 axles. To get total number of axles in this train, we need to multiply total number of wagons with number of axles per wagon in this case, because all wagons had same number of axles. So total number of axles is 19, which is total number of wagons, times 6, which is the number of axles per wagon, and it gives us 114 axles plus 4 axles of locomotive, and the total is 118 axles. Here is a general formula you can use to calculate total number of axles. TNOA stands for total number of axles, K is total number of different vehicle types, X is total number of vehicles of type I, and Y is total number of axles per vehicle of type I. Let's give one example and use this formula to calculate total number of axles. Example 1. Some train composition consists of total 15 wagons and 1 locomotive. Locomotive has 3 axles, 4 wagons were type LGS/Z with 2 axles per wagon, another 4 wagons were type SGGRSS with 6 axles per wagon, and last 7 wagons were type RGS/Z with 4 axles per wagon. Okay, let's write this down. Locomotives, total number of locomotives 1, number of axles 3. Wagons LGS/Z, total number 4, number of axles 2. RGS/Z, total number 7, number of axles 4. SGGRSS, total numbers 4, number of axles 6. K is 4 because we have one locomotive with 3 axles, and we have 3 different types of wagons with different number of axles, so that's 4, and we have I that goes from 1 to 4. Okay, let's apply this formula to this example. We have 2 sets of numbers, xi and yi. To apply this formula, what we need to do is to sum product of elements at the same positions in those 2 sets. x1 times y1 plus x2 times y2 plus x3 times y3 plus x4 times y4, 1 times 3 plus 4 times 2 plus 7 times 4 plus 4 times 6. This is 40 foot 8 foot 6 container with code 42G1. Dimensions of 40 foot 8 foot 6 container: length 40 feet or 12.19 meters, height 8 foot 6 or 2.59 meters, width 8 feet or 2.44 meters.
On picture to the left we can see dimensions of 40 foot 8 foot 6 container with code 42G1 in feet and in meters. Transagent Rail 193-188 sa kontejnerskim vlakom. Informacija o sastavu vlaka: ukupan broj vagona 19, ukupna duljina vlaka 524 metra, ukupna masa praznih vagona 520 tona, ukupan broj kontejnera 38, ukupan broj 40 stopnih 9 foot 6 kontejnera 36, ukupan broj 40 stopnih 8 foot 6 kontejnera 2, ukupan broj osovina 118, odnosno 114 bez lokomotive, 118 s lokomotivom. Ovaj vlak je u sastavu imao samo dva tipa vagona, vagone serije SGG-RS i vagone serije SGG-RSS. Vagoni serije SGG-RS su bili od VTG-a, Eurovagona i GATX-a, dok su vagoni serije SGG-RSS bili Ermevini. Ovo su 40 stopni 9 foot 6 kontejneri sa kodom 45G1. Vanjske dimenzije ovih kontejnera su duljina 40 stopa, odnosno 12,19 metara, visina 9,5 stopa, odnosno 9 foot 6, što je 2,9 metara, širina 8 stopa, što je 2,44 metra. Na slici lijevo možemo vidjeti dimenzije 40 stopnih 9 foot 6 kontejnera u stopama i u metrima. Ovaj vlak je imao ukupno 19 vagona i svaki vagon je imao 3 okretna postolja, a svako okretno postolje imalo 2 osovine. Dakle, svaki vagon je imao ukupno 6 osovina, 3 puta 2, da bi dobili ukupan broj osovina moramo pomnožiti ukupan broj vagona sa brojem osovina po vagonu, u ovome slučaju jer su svi vagoni imali isti broj osovina. Dakle, ukupan broj osovina je 19, što je ukupan broj vagona puta 6, što je broj osovina po vagonu, to nam daje 114 osovina plus 4 osovine od lokomotive, znači ukupan broj osovina je 118. Ispod imamo prikazanu općenitu formulu koju možemo koristiti za izračunavanje ukupnog broja osovina broja vagona. UBO je znači ukupan broj osovina, K je ukupan broj različitih tipova vozila, X je ukupan broj vozila tipa I, Y je ukupan broj osovina po vozilu tipa I. Ajmo dati jedan primjer i primijeniti prethodno prikazanu formulu da bi izračunali ukupan broj osovina u vlaku. Neki vlak je imao 15 vagona i jednu lokomotivu. Lokomotiva je imala 3 osovine, 4 vagona su bili serije LGSZ sa 2 osovine po vagonu, sljedeća 4 vagona su bili serije SGG-RSS sa 6 osovina po vagonu i posljednjih 7 vagona je bilo serije RGSZ sa 4 osovine po vagonu. Prvo si zapišemo zadane podatke, znači lokomotive. Ukupan broj lokomotiva sa istim brojem osovina 1, broj osovina po lokomotivi 3. Vagoni LGSZ, ukupan broj ovih vagona 4, broj osovina po vagonu 2. RGSZ, ukupan broj ovih vagona 7, broj osovina po vagonu 4. SGG-RSS, ukupan broj vagona 4, broj osovina po vagonu 6. K nam je 4 jer imamo jednu lokomotivu i 3 različite serije vagona. K nam je 4 jer su to znači 4 vrste vozila sa različitim brojem osovina i nam ide od 1 do K, odnosno od 1 do 4. Idemo primijeniti prethodno prikazanu formulu na ovaj primjer. Znači imamo dva skupa brojeva x, i i y. Da bismo primijenili formulu moramo zbrojiti umnoške elemenata na istim mjestima iz ova dva skupa. Znači x1 puta y1 plus x2 puta y2 plus x3 puta y3 plus x4 puta y4. Gdje su nam x1, x2, x3, x4 elementi skupa xi, a njihove vrijednosti zapravo predstavljaju broj vozila određenog tipa. Znači imamo jednu lokomotivu, 4 vagona jedne serije, 4 vagona druge serije i 7 vagona treće serije. Dok su nam y1, y2, y3, y4, znači elementi skupa yi, a njihove vrijednosti su znači broj osovina po tom tipu vozila. Dakle imamo 3 što je broj osovina lokomotive, 2 što je broj osovina po vagonu prvog tipa, odnosno vagoni, 4 broj osovina po vagonu drugog tipa i 6 što je broj osovina po vagonu trećeg tipa. 1 puta 3 plus 4 puta 2 plus 7 puta 4 plus 4 puta 6.
Ovo su 40-stopni 8'6" kontejneri sa kodom 42G1, dimenzija 40-stopnih 8'6" kontejnera sa kodom 42G1, duljina 40 stopa, odnosno 12,19 metara, visina 8,5 stopa, odnosno 8'6", što je 2,59 metara, širina 8 stopa, odnosno 2,44 metra. Na slici lijevo možemo vidjeti dimenzije 40-stopnih 8'6" kontejnera 42G1 u stopama i u metrima.